کیا آپ جانتے ہیں کہ موہنجو دڑو جو دنیا کی قدیم ترین شہری بستیوں میں سے ایک ہے 4500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اور اب بھی اس کے پردہ پوشی کے منتظر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم موہنجو دڑو کے قدیم شہر وادی سندھ کی تہذیب میں اس کی اہمیت اور موہنجو دڑو کو آثار قدیمہ کیا چیز بناتی ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ موہنجو دڑو ایک ایسا شہر ہے جس نے صدیوں سے ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کو مسحور کیا ہے، اور پھر بھی اپنی تاریخی اہمیت کے باوجود اسے ایسے اہم چیلنجوں کا سامنا ہے جو اس کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جب ہم کھنڈرات سے گزر رہے ہیں تو آپ ماحولیاتی انحطاط کے اثرات کو محسوس کرنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے کی شاندار تعمیراتی وقت اور غفلت کے بوجھ تلے دب کر گر رہی ہے۔ تحفظ کی کوششوں میں عجلت کا احساس ہے، کیونکہ ہر لمحہ اس قدیم شہر کی حفاظت کے لیے وقت کے خلاف دوڑ میں شمار ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستانی حکومت نے ان خدشات کو دور کرنے میں اہم پیش رفت کی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس جگہ کی حفاظت کے لیے تحفظ کی کوششیں جاری دیکھ کر خوش ہوئی ہیں۔ تاہم ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرتے رہیں۔ موہنجو دڑو کو درپیش سب سے اہم چیلنجوں میں سے موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بارشوں کے بدلتے ہوئے نمونوں نے شہر کے بنیادی اسٹرکچر کو تباہ کن نقصان پہنچایا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر کٹاؤ اور اسٹرکچر عدم استحکام ہو رہی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری تحفظ کی کوششوں کی حمایت کے لیے اکٹھے ہوں گی۔ ایک اور اہم تشویش شہری کاری سے لاحق خطرہ ہے، کیونکہ شہر کی جدید بستیوں سے قربت اس کی سالمیت کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ترقی اور تحفظ کے درمیان توازن تلاش کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس قدیم شہر کی حفاظت کرتے ہوئے مقامی آبادی کی ضروریات پوری ہوں۔ ہم شہر کی ترتیب، اس کے جدید نکاسی آب کے نظام اور اس کے باشندوں کی روزمرہ کی زندگیوں کو ظاہر کرنے والے نمونے جو دریافت ہوئے ہیں ان پر گہری نظر ڈالیں گے۔ جیسے ہی ہم کھنڈرات سے گزرتے ہیں آپ کو نفیس شہری منصوبہ بندی نظر آئے گی، جس میں موہنجو دڑو کی خصوصیت تھی احتیاط سے تعمیر کی گئی سڑکوں اور عمارتوں کے ساتھ شہر کا گرڈ جیسا نمونہ اس کے باشندوں کی جدید انجینئرنگ کی مہارتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات تقریباً 3700 سال تک غیر دستاویزی رہے، جب تک کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ایک آفیسر RD بنرجی نے 1920 میں اس جگہ کا دورہ کیا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ ایک بدھسٹ اسٹوپا 150 عیسوی کے بارے میں جانتے تھے، اور ایک چکمک کھرچنے والے آلے کی مدد سے یہ جان لیا جس نے اس سائٹ کے قدیم ہونے کا یقین دلایا۔ اس کی وجہ سے 1924 میں KN ڈکشن اور 1926 میں جان مارشل کی قیادت میں موہنجو دڑو کی بڑے پیمانے پر کھدائی ہوئی۔ 1930 کی دہائی میں اس جگہ پر مارشل کے ڈکسٹر اور ارنسٹ میکے کی قیادت میں بڑی کھدائیاں کی گئیں۔ مزید کھدائی 1945 میں مورٹیمر وہیلر اور اس کے ٹرینی احمد حسن دانی نے کی تھی۔ کھدائیوں کا بڑا سلسلہ جارج F ڈلس نے 1964 سے 65 تک کیا تھا۔ 1965 کے بعد بے نقاب اسٹرکچر کو موسمیاتی نقصان کی وجہ سے کھدائی کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اس کے بعد سے سائٹ پر صرف ایسے منصوبوں کی اجازت دی گئی تھی جو بچاؤ کی کھدائی، سطح کے سروے اور تحفظ کے منصوبے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں مائیکل جانسن اور ماریزیو توسی کی قیادت میں جرمن اور اطالوی سروے گروپوں نے موہنجو دڑو کے بارے میں مزید معلومات اکٹھا کرنے کے لیے کم ناگوار آثار قدیمہ کی تکنیکوں کا استعمال کیا، جیسے کہ آرکیٹیکچرل دستاویزات، سطحی سروے اور مقامی تحقیقات۔ پاکستان کے نیشنل فنڈ برائے موہنجو دڑو کی طرف سے 2015 میں
कराई गई ड्राई ड्रिलिंग से ये बात सामने आ गई कि ये जगह खोदे गए इलाके से बहुत बड़ी है। मोहनजोदड़ो में एक मंसूबाबंद तरतीब है जिसमें एक प्लान पर तरतीब दी गई इमारतें ज़्यादातर फायर और मार्टर्ड ईंटों से बनाई गई थीं। कुछ ने धूप में खुश्क मिट्टी की ईंटों और लकड़ी के स्ट्रक्चर को शामिल किया है। ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ सिटीज़ इन वर्ल्ड हिस्ट्री के मुताबिक मोहनजोदड़ो का अहाता शुदा रकबा 300 एकड़ का तखमीना है। शहर का सरासर साइज़ और उसमें अवामी इमारतों और सहूलियात की फराहमी समाजी तंजीम की आला सतह की निशानदी करते हैं। शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, नाम नेहाद किला और ज़ीरी शहर। किला तकरीबन 12 मीटर ऊंचा मिट्टी की ईंटों का टीला है। अवामी हमामों को तकरीबन 5000 शहरियों के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया और बड़ा रहायशी स्ट्रक्चर और 2 बड़े असम्बली हॉल जितने बड़े हॉल बनाए गए थे। शहर का एक मरकज़ी बाज़ार था जिसमें एक बड़ा कुआं था। इनफरादी घरानों या घरानों के गिरोहों ने अपना पानी छोटे कुओं से हासिल किया। कुछ मकानात गालिबन ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ बाशिंदों के ऐसे कमरे शामिल होते हैं जो बज़ाहिर नहाने के लिए अलग रखे गए थे। मोहनजोदड़ो में कुछ इमारतें 2 मंजिला थीं। माहिरीन का कहना है मोहनजोदड़ो में शहर की दीवारों का कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन मरकज़ी बस्ती के मगरिब में मुहाफ़िज़ टावर्स और जनूब में दिफ़ाई किला बंदियों से मजबूत था। इन किलों और वादी सिंध के दीगर बड़े शहर जैसे हड़प्पा की साख्त को मद्देनज़र रखते हुए ये समझा जाता है कि मोहनजोदड़ो एक इंतज़ामी मरकज़ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में निस्बतन एक जैसी तामीराती तरतीब है और आम तौर पर वादी सिंध के दीगर मकामात की तरह ज़्यादा मजबूत नहीं थे। इंडस के तमाम मकामात की एक जैसी शहर की तरतीब से ये वाज़ेह है कि वहाँ किसी न किसी किस्म की सियासी या इंतज़ामी मरकज़ियत मौजूद थी, लेकिन इंतज़ामी मरकज़ की वसअत और कामकाज अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। जैसे जैसे हम शहर की गहराइयों में जाएंगे, हम दरियाफ़्त किए गए नमूने तलाश करेंगे जो यहाँ रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक दिलकश झलक फराहम करते हैं। मट्टी के बर्तनों और ज़ेवरात से लेकर औज़ारों और बर्तनों तक हर एक नमूना मोहनजोदड़ो की सकाफ़त, मईशत और समाजी स्ट्रक्चर के बारे में एक कहानी बयान करता है। सबसे अहम दरियाफ़्तों में से एक वज़न और पैमाश के पेचीदा निज़ाम की मौजूदगी है जो तिजारत और तिजारत से आला दर्जे की निफासत की निशानदी करती है। नमूने धातकारी की गहरी समझ को भी ज़ाहिर करते हैं, जिसके सबूत ये हैं कि औज़ारों और ज़ेवरात की तामीर में तांबे और कांसी का इस्तेमाल किया गया है। हमारी तलाश का सबसे दिलचस्प हिस्सा आसार कदीमा की नई दरियाफ़्तों की बहस होगी जो मोहनजोदड़ो की सकाफ़त और मईशत के बारे में बसीरत फराहम करती है। सबसे अहम दरियाफ़्तों में से एक कदीम DGN की मौजूदगी है जिसने यहाँ रहने वाले लोगों के जीनियाती मेकअप पर नई रोशनी डाली है। नताइज बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के बाशिंदे एक मतनू गिरोह थे जिनका ताल्लुक़ पूरे खित्ते की कदीम आबादियों से था। एक और दिलचस्प पेश रिफ़त नए नमूनों की दरियाफ़्त है जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ताज़ा बसीरत फराहम करती है। सिरामिक्स और ज़ेवरात से लेकर औज़ारों और बर्तनों तक हर एक नमूना मोहनजोदड़ो की सकाफ़त, मईशत और समाजी स्ट्रक्चर के बारे में एक कहानी बयान करता है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प दरियाफ़्तों में से एक कदीम मोहरों का एक मजमूआ है जिसमें पेचीदा डिज़ाइन और अलामतें हैं। ये शहर के इंतज़ामी और तिजारती तरीक़ों में एक मुनफरद विंडो फराहम करती है जो कदीम मईशत में तिजारत और तिजारत की अहमियत को उजागर करती है। जैसा कि हम नई दरियाफ़्तों को तलाश करते हैं, हम कदीम तहज़ीबों के बारे में समझ के लिए उन दरियाफ़्तों के मज़मरात का भी जायज़ा लेंगे। एक अहम शहरी मरकज़ के तौर पर मोहनजोदड़ो की अहमियत से लेकर कदीम तिजारत पर तरक्की में उसके किरदार तक हर नई दरियाफ़्त इंसानी तारीख़ की पेचीदगियों पर ताज़ा रोशनी डालती है। इन नताइज का तजर्बा करके हम इंसानी मुआशरे की पेचीदगियों और इसकी तरक्की को तशकील देने वाले अवामिल के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। खुलासा ये कि मोहनजोदड़ो न सिर्फ कदीम इंजीनियरिंग की नुमाइंदगी करता है, आने वाली नस्लों के लिए हमारी आलमी विरसे को महफूज रखने की अहमियत को भी उजागर करता है।
اگر آپ نے موہنجو دڑو کے اس سفر سے لطف اندوز ہوئے ہیں، قدیم تہذیبوں پر ہماری دیگر ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔